टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, तमाम ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, IBM और लैपटॉप्स के अलावा एसेसरीज वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए बल्क क्वांटिटी में सप्लाई किया जाता है और माहिर टेक्नीशियन की निगरानी में रिपेयर की सहूलत। घर, दुकान, सोसाइटी सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हैं तो इंस्टॉल करवाइए CCTV कैमरास HD क्लियरिटी के साथ। गुज़िश्ता 12 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम सैयद राशिद अली माजिद। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। बीजेपी पार्टी के तेलंगाना सदर बंडी संजय ने GHMC इलेक्शन के दौरान ये कहा कि ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। इसको लेकर तेलुगु चैनल पे इंटरव्यू देते हुए फिरोज खान, कांग्रेस लीडर, इन्होंने ये कहा कि बंडी संजय ने जो कहा ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक करने का, ये बिल्कुल सही है। फिरोज खान ने कहा, వాటెవర్ బండి సంజయ్ గారు చెప్పినారు సో అయినా సర్జికల్ స్ట్రైక్ కరెక్ట్। इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच चलता है, ओल्ड सिटी के 20% लोग ऐसे हैं जो सबसे पहले हम मुस्लिम हैं कहते हैं, हिंदुस्तानी है नहीं कहते। इसलिए नहीं कहते कि हिंदू वर्ड इसमें आता बोल के ये नहीं कहते। ये कहना फिरोज खान का है। और पाकिस्तान जिंदाबाद और जय कहते हैं, पहले इंडियन है ये नहीं कहते, हम मुसलमान हैं बोलते हैं। బండి సంజయ్ వాక్యం ట్రూ ఇండియన్ లాగా అది కరెక్ట్। ఎందుకంటే వీళ్ళ పార్టీ చెప్పేది इस्लाम जिंदाबाद, हम पहले मुसलमान है बोलते, बाद में हिंदुस्तानी बोलते। हिंदुस्तानी भी नहीं बोलते, हम भारतवासी बोलते, हम इंडियन बोलते। हिंदुस्तानी भी बोले तो हिंदू आता बोल के वो भी नहीं बोलते। तो వాటెవర్ బండి సంజయ్ గారు చెప్పినారు అది టోటల్ రైట్। ఎందుకంటే ఓల్డ్ సిటీ ముస్లిమ్స్ ఫస్ట్ మేము ఇండియన్, నో ఫస్ట్ మేము ముస్లిం అంటారు। సో అయినా సర్జికల్ స్ట్రైక్ కరెక్ట్ కరెక్ట్। ఇండియాలో ఉంటే ఫస్ట్ ఇండియా, పాకిస్తాన్కి జే కొట్టిన వాళ్ళు ఒక 20% ఉంటారు। కానీ నేను ఒక పాయింట్ అంటున్నా, రెఫరల్ టు కాంటెక్స్ట్। ఫస్ట్ నేను ఇండియన్ అని చెప్పరు, 100లో 99 చెప్పరు। సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం। ఫస్ట్ ఇండియా, దాని తర్వాత రిలీజన్, అది వాట్ ఇస్ ఒక దేశభక్తి। సో संजय గారు చెప్పింది మాట రైట్। अब मैं फिरोज खान से ये पूछना चाहूंगा, अरे वो बेवकूफ फिरोज खान, तुझे इस्लाम मालूम नहीं है? मेरे अल्लाह का शुक्र है जो मैं मुसलमान हूँ। इसके बाद वो ये कहेगा हमको ये तालीम दी गई है, जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की तायीद करना चाहिए और उस मुल्क के खिलाफ अगर कोई भी आता है तो हम सबसे पहले ठहरेंगे, ये मुसलमान कहते हैं। और फिरोज खान सुन ले, मैं भी यही कहता हूँ, क्योंकि तुझे इस्लाम क्या है नहीं मालूम। हाँ, हमें इस मुल्क से मोहब्बत है क्योंकि हम इस मुल्क में पैदा हुए, लेकिन हमारा मज़हब इस्लाम है। हम ये सबसे पहले कहते हैं, हर आदमी का चाहे हिंदू रहो, सिख रहो, सबसे पहले उसका मज़हब कहेगा, फिर उसके बाद हिंदुस्तानी कहेगा। तुझे इतना भी नहीं मालूम है बेवकूफ़, तू बीजेपी को खुश करने के लिए जो कर रहा है ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुम कितने पार्टियां बदले हो, अब बीजेपी में जाने की सोच रहे हो, तुम जा सकते हो, लेकिन मुसलमानों को बुरा भला बहुत कहा तुमने। खबरदार, याद रखो, मुसलमान तुम्हारा रास्ता तंग कर देंगे अगर तुम मुसलमानों के खिलाफ बोलोगे। और मुसलमान फखर से ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, और उसके बाद जब वतन पूछा जाता है तो ये कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे वतन से हमको मोहब्बत है, ये कहते हैं। हमारा इस्लाम भी यही सिखाता है। अब ख्वाजा बिलाल ने भी फिरोज खान के बयान पर तनकीद की। कल तक ये सब मिलजुल के थे, अब ख्वाजा बिलाल साहब MIM छोड़ दिए, कल तक MIM को गालियां देते थे, अब MIM की तायीद करते हुए, खैर उनकी मर्जी है, किसी की भी तायीद कर लो, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जो फिरोज खान ने कहा, इस पर ख्वाजा बिलाल ने भी तनकीद की। और
ईसा मिस्री भाई ने भी तनकीद की, क्योंकि भाई ये याद रखिए, कोई पार्टी किसी को भी कुछ नहीं देती, सिर्फ इस्तेमाल करती और आपको छोड़ देती। आप आपस में मत लड़ो। फिरोज खान, तुम भोखलाट का शिकार हो गए हो और मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करना भूल जाओ, वरना आपका रास्ता तंग कर देंगे फिर यही मुसलमान। आप कौन से हैं, कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते मालूम नहीं, नाम फिरोज़ खान रखने से फिरोज़ खान नहीं हो जाते। इस्लाम भी मालूम करिए आप, उसके बाद बात करिए आप। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। బండి సంజయ్ వాక్యం ట్రూ ఇండియన్ లాగా అది కరెక్ట్. ఎందుకంటే వీళ్ళ పార్టీ చెప్పేది ఇస్లాం జిందాబాద్. हम पहले मुसलमान है बोलते, बाद में हिंदुस्तानी बोलते. हिंदुस्तानी भी नहीं बोलते, हम भारतवासी बोलते, हम इंडियन बोलते. हिंदुस्तानी भी बोले तो हिंदू आता बोल के वो भी नहीं बोलते. तो వాట్ ఎవర్ బండి సంజయ్ గారు చెప్పినారు అది టోటల్ రైట్. ఎందుకంటే ఓల్డ్ సిటీ ముస్లిమ్స్ ఫస్ట్ మేము ఇండియన్, నో ఫస్ట్ మేము ముస్లిం అంటారు. సో అయినా సర్జికల్ స్ట్రైక్ కరెక్ట్, కరెక్ట్. ఇండియాలో ఉంటే ఫస్ట్ ఇండియా. పాకిస్తాన్కి జై కొట్టిన వాళ్ళు ఒక 20% ఉంటారు. కానీ నేను ఒక పాయింట్ అంటున్నా, రెఫరల్ టు కాంటెక్స్ట్. ఫస్ట్ నేను ఇండియన్ అని చెప్పరు. 100లో 99 చెప్పరు. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ ఇండియా, దాని తర్వాత రిలీజన్. అది వాట్ ఇస్ ఒక దేశభక్తి. సో సంజయ్ గారు చెప్పింది మాట రైట్. ఫర్ ఫిరోజ్ ఖాన్ కి మీరు అడిగితే ఫస్ట్ నాకు ఇంపార్టెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్, దాని తర్వాత ఏదైనా. కానీ వీళ్ళకు అడిగితే ఫస్ట్ ముస్లిం, ఫస్ట్ ఖురాన్ అంటారు. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. ఈ మాట ఎవరు చెప్పరు, భయపడతారు. నేను ఓపెన్గా చూటిగా చెప్తా. కెమెరా మీది తీసుకుందాం, ఇప్పుడే పోదాం, పేరు అడుగుదాం. ఏం పేరు? సల్మాన్. నువ్వు ఫస్ట్ ముస్లిం ఇండియన్, వాడు ఫస్ట్ ముస్లిం అంటాడు. అవుట్ ఆఫ్ 199 ఇదే చెప్తారు. సో ఇది మార్పు రావాలి. దేశం కోసం ప్రేమ లేకపోతే ఈ దేశం డెవలప్ కాదు. దానికోసం ఈ పిచ్చి రాజకీయం వీళ్ళు చేస్తున్నారు ఓల్డ్ సిటీలో. మేనిఫెస్టో లేకుండా బొకస్ ఓట్లతో, రౌడిజంతో, ఫెనాటిజం. ఆయన డ్రెస్ చూసినావా, మొత్తం ఒక జోకర్ లాగా. ఆ షెర్వానీ టోపీ, ఎప్పుడైనా గ్రీన్ ఎల్లో ఆ టోపీ వేసుకొని. ఇస్లాం మాట్లాడితే జమాత్ జమాత్ అంటారు. జమాత్కి ధోకా చేయవద్దు, జమాత్కి ధోకా చేయవద్దు అంటే ఒక కులంకి, ఒక మతంకి ధోకా చేయవద్దు. జమాత్ జమాత్. అపన్ ముసల్మాన్, అపన్ ముసల్మాన్, మన ముస్లిమ్స్ 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 అదే మాట వస్తుంది. అది ఏం తప్పు లేదు. కానీ ముస్లిమ్స్కి ఏం డెవలప్ చేసినారు? అక్కడనే నా ప్రాబ్లం. నువ్వు ఎక్కడ డెవలప్ చేసినారు? మీరే పార్లమెంట్లో చెప్తారు సచ్చార్ కమిటీ రిపోర్ట్, రంగనాథ్ కమిషన్ రిపోర్ట్, దానిలో దళిత్ కంటే అధ్వానం పొజిషన్లో ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు అని మీరే చెప్తారు. కానీ మీరే డెవలప్ చేయరు. ఎంత డబుల్ స్టాండర్డ్స్. అదే ఒక స్పీచ్లో వచ్చి చెప్తారు, ముస్లిం పిల్లలకి పెళ్ళి ఒక సమోసా ఇంకా చాయ్ మీద చేసేయి, అంత హడావుడి అవసరం లేదు అని అసదుద్దీన్ చెప్తాడు. అదే అసదుద్దీన్ డాటర్ మ్యారేజ్ ఉంటే 50 crores పెడతాడు. క్యామిల్ వస్తుంది సౌదీ అరబ్ నుంచి, ఫ్రూట్స్ వస్తున్నాయి ఇటలీ, ఫ్రాన్స్ నుంచి. మా ఫ్రెండ్స్ తిని చెప్తున్నారు, అరే ఎట్లా తినమరా ఫ్రూటు, ఒక పియర్స్ అని వస్తుంది, ఆ పియర్స్ 5000 rupees కిలోరా భయ్. అట్లా డబుల్ స్టాండర్డ్. ఇప్పుడు ఆయన ఇంట్లో ఉంటాడు, ఓల్డ్ సిటీలో ఎవరికి ఇల్లు లేదు, ఎవరికి ఉద్యోగాలు లేవు, కానీ ఆయన ఇల్లులో ఉంటాడు. ఆరామ్ ఘర్లో 600 crores. ఇప్పుడు ఇది నేను అడుగుతా, వేరే వాళ్ళకి శక్తి లేదు, వాట్ ఈజ్ రాంగ్? మొత్తం ఆఫీసర్లు వాళ్ళ చేతిలోనే ఉంటారు. ఇంత చిన్న ట్రాన్స్ఫర్ కూడా కావాలంటే అసదుద్దీన్ నో చెప్తే నో, ఎస్ అంటే ఎస్. అన్ని దొంగ ల్యాండ్ డీలింగ్లు, గ్రేవ్యార్డ్ డీలింగ్లు, మస్జిద్ ల్యాండ్ డీలింగ్లు వాళ్ళ సిండికేటే చేస్తుంది. ఇది
అంటే మీరు ఖురాన్ని అంత పవిత్రంగా భావిస్తారు, ఖురాన్లో ఉన్న అంశాలని బాగా పాటిస్తారంటారు. మరి వీళ్ళు అంత ముస్లిం అనేది బాగా అంత లోపట ఉన్నప్పుడు ఆ ఖురాన్ని మరి ఏం పట్టించుకోవట్లేదా? ఇన్ని అంటే మీరు చెప్తున్న అంశాలను పడితే ఖురాన్కి సంబంధమే లేదు. మరి ఇలాంటి అవినీతులు ఏవి చేయకూడదు, మోసం చేయకూడదు, కానీ వీళ్ళు అన్ని అవే కదా చేస్తున్నారు. మరి ఎక్కడే ఖురాన్ విలువ ఎక్కడుంది? అదే రిలీజియన్కి కన్వీనియన్స్గా యూజ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు. ఆ లిబాస్లో వచ్చి అట్లా అటైర్ వేసుకొని పబ్లిక్కి నంపిస్తారు మేం ముస్లిం లీడర్. ఒకవేళ మేము ఓల్డ్ సిటీ నుంచి వెళ్ళిపోతే హిందువులు కబ్జా చేసేస్తారు ఈ మొత్తం. సో ఈ భయం పెట్టి వీళ్ళకు ఎడ్యుకేట్ చేయరు, ఎకనామికలీ, సోషలీ, ఫైనాన్షియలీ వీళ్ళు బ్యాక్వర్డ్ ఉంటారు. ఇప్పుడు మీరు లెఫ్ట్ రైట్ చూస్తే లెఫ్ట్కి ఫిల్మ్ సిటీ ఉన్నది, రైట్కి ఫార్మా సిటీ ఉన్నది, లెఫ్ట్కి హైటెక్ సిటీ ఉన్నది, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉన్నది, గ్లోబల్ సిటీ ఉన్నది, గచ్చిబౌలి ఉన్నది. అన్ని ఏరియాలు డెవలప్ అవుతున్నాయి. ఈ ఓల్డ్ సిటీ ఎందుకు డెవలప్ అవుతలేదు? నాకు కొద్దిగా చెప్పండి అమ్మా. డెవలప్ అయితే వాళ్ళ రాజ్యం ముందుకు పోవాలి అని ఎవరికి? మీకు ఒకవేళ ఓల్డ్ సిటీలో 20 years ముందు ఒక ఇల్లు ఉన్నది, అది 20 lakhs ఉంటే ఇవాళ 1 crore rupees అవుతుంది. ఇదే మీ ఇల్లు పక్క ఎక్కడైనా ఉంటే 20 crores. ఎందుకంటే అక్కడ డెవలప్మెంట్ అయింది, మీ ల్యాండ్ అప్రిషియేట్ అవుతుంది, మీ ఇల్లు అప్రిషియేట్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ చూసుకొని మేము మొదలుపెట్టినాం. సార్ మీరు డెవలప్ చేయండి, మీరు ఏదైనా చేసుకోండి, మీరు 100 కోట్లు కాదు 1000 కోట్లు సంపాదించుకోండి, కానీ ప్రజలకి చేయండి. చేయరు, దానికోసం మన ఫైట్ అంతే. ఎమ్మెల్యే కంటెస్ట్ చేయమని చెప్పినా నేను క్లియర్ కట్ అన్నా. మీ ఇన్స్టిట్యూషన్, మీ పొలిటికల్ కాలేజ్లో ఉట్టి 10th class ఉన్నది. ఎమ్మెల్యే లాగా గెలవాలి, ఎమ్మెల్యే లాగా సావాలి. అసెంబ్లీ వస్తే అక్బరుద్దీన్ మాట్లాడతాడు, పార్లమెంట్ వస్తే అసదుద్దీన్ మాట్లాడతాడు, ప్రెస్ ముందు మాట్లాడలేరు. ఇప్పుడు వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేస్ ఉన్నారు, ఉట్టి అసదుద్దీన్ తోక కుక్కలాగా తిరుగుతారు, ఏ ప్రెస్తో మాట్లాడరు, డమ్మీలు. ఒక్క తెలుగు ప్రెస్లో కూర్చోలేరు, అవగాహన లేదు, నాలెడ్జ్ లేదు. ఉట్టి అబ్బాయిలో ఉన్న ఒక కప్ప ఎట్లా ఉంటారు అట్లా ఉన్నారు. ఫిరోజ్ ఖాన్కి చాలా అంబిషియస్, ఫస్ట్ మార్పు తీసుకురావాలి. అండ్ దేవుడు నాకు వయస్సు ఇస్తే మినిమం సస్తప్పుడు డిఫెన్స్ మినిస్టర్ లేకుంటే గవర్నర్ కశ్మీర్ లాగా సావాలే కదా అమ్మా. ఈ అమ్మాయి పార్టీలో వస్తే ఏమొస్తుంది? ఏమి రాదు. नमस्कार। ये आज सुबह से बयान सुनने के लिए मिल रहा है, जो कि 2 दिन पुराना बयान है नामपल्ली के जनाब फिरोज खान का। फिरोज खान 2 दिन पहले एक बयान दिए जिसके अंदर उन्होंने बंटी संजय के बयान की तायीद करे, बल्कि उन्होंने कह रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक पुराने शहर पे जो सच्चा हिंदुस्तानी होता है वो कर देना चाहिए, क्योंकि पुराने शहर में 20% ऐसे मुसलमान हैं जो कि पाकिस्तान से अपने दिलों को वाबस्ता रखने वाले मुसलमान पुराने शहर में रहते हैं। ऐसा बयान कांग्रेस के लीडर जनाब फिरोज खान का आया है। अब मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं, वो सब कुछ चूतिया बोलने वाला फिरोज खान, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, मेरी बात को। आप अगर बीजेपी में जाना चाहते हैं तो आप जाइए, आप बीजेपी में जाने का रास्ता बना रहे हैं तो आप जाइए, लेकिन अगर उस पर आप पूरी कौम व मिल्लत का अगर सौदा करने की बात करते हैं, आप अगियारों को, फिरका परस्तों को, एक कम्युनल फोर्सेस जो एक जहन बना के बैठी है, मुसलमानों को हर तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए बैठी है, वो फोर्सेस को आप पुराने शहर की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, आप पुराने शहर के मुसलमानों की तरफ उंगली उठा रहे हैं। और कैसे लोगों की तरफ आप उंगली उठा रहे हैं, किन मुसलमानों की तरफ आप उंगली उठा रहे हैं? ये वही मुसलमान है जो 3 इलेक्शन में आपको 3 बार 50 वोटों से नवाजा। ये मुसलमानों की देन थी। आप फौरी तौर पर मुसलमानों से माजरत खाई करिएगा। आप मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिए हैं। पुराने शहर के अंदर सच्चा मुसलमान, सच्चा हिंदुस्तानी रहता है। आपने सीए एनआरसी का इतना बड़ा एहतजाज हुआ, आप मिलियन मार्च में कहीं नजर नहीं आए, आप तिरंगा रैली में कहीं नजर नहीं आए।
آپ CA NRC کے خلاف احتجاج ہوتے ہوئے کسی سڑک پر آپ دھرنا دیتے ہوئے نظر نہیں آئے. آپ کو ایک بار میں نے موقع دیا تھا قلی قطب شاہ کے میدان پر, آپ کو کرسی ڈال کے بٹھانے کا موقع میں نے دیا تھا. میں یہ سمجھ کے دیا تھا کہ آپ مسلمانوں کی ایک آواز بن کے اٹھیں گے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج آپ مسلمانوں کی آواز کو توڑا جا رہا ہے, اس پر آپ ان کی ہائی بھر رہے ہیں. مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے, اس پر آپ ہائی بیٹھ رہے ہیں. میں پرانے شہر کا مسلمان ہونے کی حیثیت سے واضح طور پہ کہہ رہا ہوں, میرے دل میں اسلام ہے, اور اسلام سے بھی جو ہے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں, اور مسلمان کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے وطن سے بھی ہم اتنی ہی محبت کرتے ہیں. لیکن یہ بیانات دے کر مسلمانوں کو اغیاروں کے سامنے ذلیل اور رسوا کرنا, ارے بے خوف اپنی نظر اپنی تھام کے دیکھ, جھومتے مینار کی طرح کبھی نشے میں ٹھہر کر میڈیا کے سامنے بیان دیتا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے گریبان میں جھانک, آپ کے پاس کتنے غلطیاں ہیں. آپ کو میں اور ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کانگریس پارٹی کے وہ مسلمانوں کیا فیروز خان کے اس بیان کی تائید کرتے ہیں؟ محمد علی شبیر, میں تم سے سوال کرتا ہوں, بتاؤ کیا فیروز خان نے جو کہا پرانے شہر کے مسلمان پاکستان کے دلوں میں محبت رکھتے ہیں, کیا محمد علی شبیر اس بیان پر آپ مہر لگاتے ہیں؟ بتاؤ. عامر جاوید, ظفر جاوید, آپ لوگ ورکنگ پریزیڈنٹ سے, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ کیا آپ کے بات کہتے ہیں, کیا ان کے بیان کی جو ہے آپ ان کے بیان پر مہر لگاتے ہیں؟ یہ سہیل کو تو چھوڑ دو, وہ لیڈر کم غلام زیادہ ہے, اس کو چھوڑ دو. سمیر ولی اللہ, میں تم سے سوال کرتا ہوں, بتاؤ کیا فیروز خان کے اس بیان پر تائید کرتے ہیں؟ عثمان الحاجری, عیسیٰ مصری, ارے کب تک یہ کمزرفی کی زندگی گزاریں گے کانگریس کے مسلمان؟ اٹھو. جب ہمارے مسلمان اسلام پر آواز اٹھی تو ہم کو اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنا پڑا. آج میں فخر سے کہہ رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے کہ میں آج کانگریس پارٹی میں نہیں ہوں, میں اس سیاسی جماعت میں ہوں جو مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی سیاسی جماعت میں ہوں. ارے شرم سے ڈوب مرو, ارے کانگریس کے نامرد مسلمانوں شرم سے ڈوب مرو. آج تمہاری قوم کی طرف آواز اٹھائی جا رہی, اور اس کے باوجود بھی تم اپنی پارٹی کی جی حضوری, غلامی, ان کی جوتیاں چاٹنے پر, ان کے سامنے نمستے کے ہاتھ جوڑ کے ٹھہرنے پر مجبور ہے. ارے ہم فخر سے کہتے ہیں ہم پرانے شہر کے مسلمان ہیں, ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں, ہم ہندوستان سے محبت کرتے ہیں. السلام علیکم. ابھی ایک ویڈیو دیکھا جناب خواجہ بلال صاحب کا, جو کچھ سال پہلے MIM پارٹی چھوڑ کے کانگریس کے اندر جوائنڈ ہوئے, اور کانگریس میں رہتے ہوئے بہت ساری ان کی جو اب جماعت میں ہیں ان کے مخالفت میں, ان کے صدر صاحب کے, ان کے لیڈروں کے ایک ایک پول کھولے, ہر چیز بتائے. وہ چلو اچھا کیے, لوگوں کو جو حقائق سے بتائے. لیکن آج فیروز خان کا بھی ایک بیان آیا, وہ بھی میں ابھی دیکھا. فیروز خان جو ہے اس کے اندر بنڈی سنجے کا جو ہے تائید کر رہے, سرجیکل اسٹرائک کرنا بول کے سخت مذمت کرتے ہیں ہم اس فیروز خان کے بیان کی, کہ وہ جو کہہ رہے ہیں, آپ وہ بیان سنیے, اس سارے بیان کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہم لکھت میں لیٹر سارے جو ہمارے کانگریس کے جو صدر ہے, جو اور ہمارے جو ذمہ داران ہیں, ان کو اس کی شکایت ہم برابر کیے ہیں, اور اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں جو فیروز خان کے الفاظ ہیں. اور رہا سوال جو ہمارے بلال صاحب اس بیان کو لے کے ابھی دیکھے, وہ دیکھ کے وہ اس کے خلاف جو ہے بتا رہے تھے کہ وہ ایسا کیا ویسا کیا. ہو سکتا کیونکہ پولیٹکس گندی چیز مانتے لوگ, اس میں گندے لوگ رہتے, وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ پارٹی میں سے نکلتے وہ پارٹی میں بھاگتے, وہ پارٹی میں سے نکلتے یہ پارٹی میں. ان کا مقصد قوم و ملت کے لیے نہیں رہتا, ان کا مفاد صرف اپنے لیے رہتا, اپنی ذات کے لیے رہتا. تو بہرحال خواجہ بلال صاحب, آپ نے میرا نام لیا ہے اس کے اندر کہ آپ لوگ کانگریس کے غلام ہیں, ہم صرف اللہ کے غلام ہیں. اور ہمارے عثمان الحاجری صاحب میرے بڑے بھائی, وہ بھی جو ہے اللہ کے غلام ہیں. اگر ہم اللہ کے غلام نہیں ہوتے تو ہم بھی شاید کوئی اور پارٹی میں ہوتے, ہم بھی پھر کسی کی غلامی کر رہے ہوتے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم میرے بڑے بھائی عثمان الحاجری صاحب بھی الحمدللہ میری طرح ہی, اور بلکہ میں انہی کی طرح, ہم دونوں کی ایک بات رہتی ہے. چاہے ہم لوگ بہت زیادہ
ساتھ ملیں گے نہیں اپنے اپنے مصروفیت کی وجہ سے، مگر میں ایک چیز غور کرتا ہوں، میرے بڑے بھائی عثمان بھائی ہمیشہ میری طرح ان کی ایک مضبوط آواز رہتی ہے الحمدللہ، اور میں بھی انہی کی آواز کی طرح آواز لگانا چاہتا ہوں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے میرے کو ہمارے عثمان بھائی سے جب بھی ان کی کوئی چیز سنتا ہوں میں۔ تو بہرحال اچھی سی ہدایت کیے ہیں ہمارے عثمان بھائی، اور رہا غلامی کرنے والے الگ رہتے اور قوم کی خدمت کرنے والے الگ رہتے، تو ہم صرف قوم کے خادم ہیں، قوم کی خدمت کے جذبے سے آگے آئے ہیں اور اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ اور ہمارے خواجہ بلال صاحب آئندہ جو ہے کوئی چیز بول رہے تو پہلے اپنا ویٹ تول لو کہ بھئی آپ کیا بول رہے، آپ کی وزن کی بات ہے یا کیا ہے، آپ کی بات کی ویلو ہے یا نہیں ہے، پہلے وہ سوچ کے پھر کسی اور کا نام لو۔ غلامیاں ہم نہ کریں، نہ کریں گے۔ اگر ہم غلامی کرتے تو ہم بھی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے کہیں کے دورے کر رہے ہوتے، ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بات بتاتے ہوئے میری بات کو ختم کروں گا۔ جب راہل گاندھی جی یہاں پر آئے تھے حیدرآباد، تو ایک بیچ میں بیریگیڈس لگائے تھے اور ان سے لائن سے سب ٹھہر کے مل رہے تھے، تو میں وہ ملنا پسند نہیں کیا اور وہاں جا کے میں ان سے ہاتھ نہیں ملایا، نہ ملا۔ میں ملوں گا تو بالمشافہ آمنے سامنے کسی سے بھی، چاہے وہ راہل گاندھی رہو یا اور کوئی بھی رہو، ورنہ ہم کو کسی کی غلامی کرنا ہوتا تو لائن میں ٹھہر کے ہم بھی مل لیتے تھے۔ غلامی سے مراد ایسی حرکتیں جو جیسے ہیلی کاپٹر ملا، گئے وہاں پہ کیمپیننگ کیے، آپ غلامی کے ساتھی چھے۔ آپ جیسے کسی اور کا نام لے کے بولے وہ تو چھوڑو غلامی چھے، بھائی آپ کیا ہے پہلے ایک بار دیکھ لو۔ میرے بھائی مت کہو، اور کسی کا نام لینے سے پہلے 100,000 بار سوچو، اپنی بات کو تولو کہ بھائی واقعی میں وہ لوگ ایسے ہے کیا۔ آپ کے ضمیر سے پوچھو، اگر آپ سو رہے ہو تو اٹھ کے جاگ کے سوچو کہ بھائی میں جن لوگوں کا نام لیا ہوں کیا وہ غلامی پسند کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر غلامی پسند کرنے والے لوگ رہتے نا تو جا کے اس پارٹی میں شامل ہوتے جہاں پر ان کو تکلیف پہنچانے، مطلب وہ لوگ جو ہے جیسے ڈسٹرب کرتے، ہر کسی کو معلوم ہے، جیسے کچھ بولا انہیں، ارے بھائی ایسا کرتے، اس کو جا کے ڈرا کے کر کے ویڈیو بنا کے ڈالتے، وہ پارٹی میں چلے آتے تھے۔ میرے بھائی آئندہ جو ہے آپ اپنے الفاظ تول کے بولو، کیونکہ آپ کی وزن کب ہوت رہتی ہے معلوم؟ ایک آدمی کیا رہتا معلوم؟ جب انہیں اپنی زبان سے کوئی چیز بول دیا تو اس پہ قائم رہتا، تو اس کی دنیا پوری عزت کرتی، ہم بھی کرتے۔ اگر کل ہم بھی کوئی ہماری زبان سے پلٹ کے کسی اور پارٹی میں کسی اور کے پیچھے پھریں گے نا، تو پھر ہماری بھی 1 روپے کی 1 کوڑی کی بھی عزت نہیں رہے گی، سمجھ رہے؟ ہم وہ کام انشاءاللہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم اقتدار کے بھوکے یا اقتدار کے لیے نہیں آئے، ہم صرف قوم کے خادم اور خدمت کے لیے آگے آئے، اور اسی کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ اگر نہیں سمجھ میں آیا، یہ ساری چیزوں کو سلام کر کے 2 روٹی محنت کر کے جو ہم کماتے آئے ہیں وہی کماتے ہوئے جی لیں گے، مگر قوم کی خدمت کرتے ہوئے۔ یہ اقتداروں کی طرف، یہ پارٹیوں کی طرف، یہ فالتو چیزوں کی طرف، یہ گندگیوں کی طرف ہم کبھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم ہر چیز کی اللہ کے فضل سے سمجھ رکھتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھ رہے کہ بھائی وہ بہت بڑے لیڈر بن گئے۔ ایک بات بتاتا ہوں، ایک چھوٹا سا بچہ بڑا انجینئر بن جاتا، کیوں؟ اس میں قابلیت دیتے اللہ تعالیٰ، علم دیتے اس کو، اس میں سمجھ دیتے، اس میں سمجھ کی فہم دیتے۔ وہ علم سے انہیں جو ہے چھوٹا، انہیں اتنا چھوٹا رہتا، اس کے دادا سب رہتے، مگر وہ کام دادا نہیں کر سکتے، وہ چھوٹا بچہ کرتا۔ تو اللہ کے فضل سے سیاست کی سمجھ ہمیں بھی ہے، ہم ہر چیز کو دیکھ رہے، آج عوام بھی دیکھ رہی کہ کس گندگی سے سیاست کو چلایا جا رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو۔ اقتدار کے لیے اس گندگی سے جو ہے، گندگی میں لوگ لطف ہو رہے ہیں کہ ہم سوچ دیکھ کے ہم کو اچھا نہیں لگ رہا۔ چلو یہاں تو دنیا میں کر لیں گے، وہاں جا کے بھی جواب دینا ہے۔ آپ کا میں احترام سے نام لیا، آپ تو کسی کا بھی نام احترام سے نہیں لیے، کیونکہ ہمارا اسلام ہمیں احترام سکھاتا ہے۔ اور مسٹر فیروز خان صاحب، آپ نے کہا کہ کسی سے مسلمان سے پوچھو تو پہلے مسلمان ہیں یا ہندوستانی، تو وہ پہلے کہے گا مسلمان ہوں، پھر بعد میں کہے گا وہ ہندوستانی ہے۔ 99 لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، بلکہ 90% بتائے
90% नहीं 100% लोग वही कहेंगे। सबसे पहले वो मुसलमान हैं, फिर बाद में जो भी हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी है, कौन से वानी है, वो बाद में है, पहले वो मुसलमान हैं। तो पहले आप भी ये कहना सीख जाओ कि पहले आप हिंदुस्तानी नहीं, पहले आप मुसलमान हैं, बाद में हिंदुस्तानी हैं। आप मुसलमान हैं, मुसलमान नहीं हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी है। और बेहुदे बातें हैं, मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे और उसकी मैं सख्त मुखालिफत करता हूँ कि वो लेडी पूछ रही है कि वो क्रिकेट खेले तो जो है पाकिस्तान जीता तो खुशी मनाते। वो बेवकूफ़ किस्म के लोग और जाहिल किस्म के लोग मनाते। हम मुसलमान हैं और हम हिंदुस्तानी हैं और हम सिर्फ़ हिंदुस्तान की कोई भलाई हुई तो तभी खुश होते, वरना हमें कई 200 से ज़्यादा मुल्क हैं या 50 से ज़्यादा मुस्लिम मुल्क हैं, वो अपनी जगह पे है। हमको क्या फ्री में आने देंगे कोई मुस्लिम मुल्क? रहने देंगे? आज रोहिंग्या को रहने दे रहे, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, आज वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे। देखो उनसे। फिरोज़ खान साहब, एक बार अच्छे से जो है आप अपने दिमाग को रीड करिए, करके आप जो अल्फाज कहें वो सख्त गलत अल्फाज है और सारे हैदराबादी नहीं, सारे हिंदुस्तान के मुसलमान आपकी इस बात से नाराज़ हैं और हम तो सख्त इसकी मुखालिफत करते हैं और हम बराबर इसकी शिकायत हम जहाँ तक पहुँचाना है पहुँचाएंगे और इसकी मुखालिफत करेंगे। और हम खामोश नहीं बैठे। ग़ुलाम हम नहीं हैं भाई ख्वाजा बिलाल साहब, ना हम ग़ुलाम हैं, ना हमको ग़ुलामी पसंद है। कि अगर आप भी ग़ुलाम ना होते तो आप अपने मुकाम पे अपनी बात पे क़ायम रहते। मैं वो आपकी वो वीडियो देखा था जो आप ख़ुद पोस्ट किए थे कि ख्वाजा बिलाल मर जाएगा मगर वो पार्टी तब्दील नहीं करेगा। तो मैं ये सोचा आप ख़ुद पोस्ट करें, शायद नहीं करेंगे, मगर ऐसा भी होता। पूरे लोग शौक हुए आपसे। भले ही आपको चाहने वाले भी होंगे, पार्टी है, आप तब्दील कर लेना था, मगर इतनी वो बेचारा जो अल्फाज बोला आप उसके अपलोड करके, और आपका ख्याल भी वही है, आपके इरादे भी वही है, बताए आप। वाह, ऐसे लोग जो है लोगों को मशवरे देने निकले। हमको नहीं चलेंगे भाई आपके मशवरे आप तक रखिए। और हम ग़ुलाम नहीं, जो ग़ुलाम हैं वो सारी दुनिया जानती और सारी दुनिया को मालूम। और अगर फिरोज़ खान यानी कि कुछ किसी की बीजेपी की तायद कर रहे तो उनको फिरोज़ खान को उनकी बीजेपी या उन्हें जाना चाह रहे तो उनको मुबारक। हमको कुछ लेना देना नहीं है किसी से भी। हम हमारी कौम के लिए हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह, और ग़ुलामी किसी की कभी भी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। टेक केयर। सॉरी आज रात में इतनी देर रात को जो है मैं आपके बीच आया और आपको ये बात कहने के लिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। जो सुने मेरी बात। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।